अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 47 के अंदर अल्लाह ताला ने लोगों को अपनी नेमतों के बारे में बयान फरमाया और उसके बाद अगली आयत 48 के अंदर अल्लाह ताला ने अज़ाबों से डराया कि हशर वाले दिन कोई किसी का काम नहीं आएगा। लोग जिनकी इबादत करते थे, जिनको अपना माबूद बनाए हुए थे, अब वो भी उनकी मदद के लिए नहीं आ रहे, ना वो उनसे मदद मांगने के लिए जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने 48 आयत के अंदर हशर का मंज़र असल में बयान फरमाया कि हशर वाले दिन लोगों का हाल क्या होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस दिन नफ्सा नफ्सी का आलिम होगा, हर एक को अपनी पड़ी होगी। किसी को ये भी परवाह तक नहीं होगी कि मैं बदन से नंगा हूँ, मेरे बदन पे कपड़े तक नहीं है। इतनी दहशत होगी, इतना नफ्सा नफ्सी का आलम होगा कि हर शख्स नज़र आसमान पे उठाए बस भागता ही चला जाएगा और साथ साथ सदाएँ ये लगाएगा कि अब बस आज मैं बच जाऊँ, आज मैं बच जाऊँ। किसी की कोई फ़िक्र नहीं होगी। कुफ़ार की सिफारिशें उन्हें कोई काम नहीं देंगी। वो जितनी मर्ज़ी बड़ी सिफारिशें ले आएँ या फ़िदिया दे दें, पैसे दे दें, दुनिया का सारा माल दे दें, ज़मीनें इकट्ठी कर कर के दे दें, लेकिन उनका दिया हुआ उस वक़्त माल कोई फ़ायदा नहीं होगा। दुनिया के अंदर भी अगर वो जितना मर्ज़ी माल दे लें, क़यामत वाले दिन उनको वो ज़रा बराबर भी फ़ायदा नहीं देगा। हाँ, अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर फरमाया है कि जो गरीबों के ऊपर खर्च करेगा मैं उसे और दूंगा, लेकिन कुफ़ार का दिया हुआ माल चाहे दुनिया में हो या आखिरत में हो, हकीकत में उनको कोई फ़ायदा नहीं देगा। इसी की तफसीर में आगे आता है कि जहन्नमी ये कहेंगे कि आज हमारा कोई सिफारशी नहीं है। वो लोग जो दुनिया में अपना माबूद बनाए फिरते हैं, जो कब्रों को सजदा करते हैं, जो बाबों को जाके पूजते हैं, जो अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से मदद मांगते हैं, वो आज जहन्नमी कहेंगे खुद से कि आज हमारा सिफारशी कोई नहीं बना। दुनिया में तो वो हमें कहते थे कि हम तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे, वो तो हमें सर्टिफिकेट हाथ में पकड़ाते थे, वो तो हमें कहते थे कि ये लो सर्टिफिकेट, तुम जन्नती हो, तुम टेंशन ना लो, तुम पैदा ही जन्नत के लिए हुए हो। लेकिन आज जब हम जहन्नम के अंदर सड़ रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह, तो आज वो हमारी सिफारिश करने के लिए तक नहीं आए। उस वक़्त सिर्फ पड़ी हर एक को अपनी होगी। कोई दुनिया के अंदर इंसान जितने मर्ज़ी बड़े दावे कर ले कि मैं तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाऊँगा, वो सबसे बड़ा झूठ होगा। अल्लाह ताला इसी आयत में फरमाते हैं कि फ़िदिया लेकर भी उनको रिहाई नहीं मिलेगी। वो चाहे दुनिया का सारा माल भी दे दें, जितना मर्ज़ी फ़िदिया दे लें, उनको वो नहीं मिलेगा जो उस वक़्त वो चाह रहे होंगे। फिर आगे आता है कि उस दिन से पहले ख़रीदो फ़रोख्त कर लो, जो करना है कर लो। वो दिन बड़ा सख्त दिन होगा। उस दिन ना किसी की सिफारिश काम आएगी, ना किसी का दिया माल काम आएगा, ना फ़िदिया काम आएगा, ना किसी का जो हम दुनिया में माबूद बनाए फिरते हैं, जिनसे हम जाके मददें मांगते हैं, ना वो सिफारिश के लिए आएंगे, कोई भी नहीं आएगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो करना है दुनिया में कर लो, उस दिन आने से पहले कर लो। जितनी तुम्हारे सांसें चल रही हैं कर लो, ख़रीदो फ़रोख्त कर लो, सांसें ले लो, दुनिया को तंग करना है कर लो। जब आखिरत का दिन आएगा, वो आखिरत का दिन मेरा होगा और उस दिन इंसाफ होगा हर एक के साथ। और इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें कभी भी अपने इंसाफ के कटहरे में ना खड़ा करे। अल्लाह ताला हमें बग़ैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल कर दे, क्योंकि अगर हिसाबो किताब का सिलसिला एक दफ़ा शुरू हो गया ना, तो शायद पूरी दुनिया में से कोई भी ना बचे, कोई भी ना बचे सिवाय अम्बिया के या सहाबा के। क्योंकि हर एक की करतूतें ही इस कदर गंदी और इस कदर बुरी हैं कि जब इंसाफ का तकाज़ा वो करेगा ना, तो इंसाफ के तकाज़े में फिर उसकी बुराइयां भी गिनी जाएंगी। जैसे टीचर एक टेस्ट चेक करता है, एक एक लाइन पढ़ता है और लाइन पढ़ते पढ़ते अगर जहाँ पे गलती एक निकल आई, तो फिर आगे गलतियों पे गलतियाँ निकलती आती हैं। ना उस दिन दोस्ती काम आएगी, ना किसी की शिफात काम आएगी, जिसके बारे में हम दुनिया में सोच तक भी नहीं सकते। वो दिन ऐसा दिन होगा जिसके बारे में हमारी सोच एक ज़र्रा है, वो दिन ऐसा दिन होगा। तो हम लोग दुनिया के अंदर तो नमाज़ें छोड़ रहे हैं, कुरान के ऊपर अमल करना छोड़ रहे हैं, दुनिया को तंग कर रहे हैं, हकूक़ुल इबाद खा रहे हैं, यतीमों का माल खा रहे हैं, तो हक़ की आवाज़ बुलंद करने से ख़ुद को रोक रहे हैं। तो क़यामत वाले दिन इन तमाम चीज़ों का सवाल होगा और उन लोगों से जाके मदद मांग रहे हैं कि जो ख़ुद अल्लाह के मोहताज हैं, जो ख़ुद अल्लाह से मदद मांगते हैं। वो अल्लाह के सिवा और लोगों को पूजा पाठ बनाते हैं, गैरुल्लाह से मदद मांगते हैं, गैरुल्लाह को अपना माबूद बनाते हैं। पूजा पाठ का जब मैं लफ्ज़ पढ़ता हूँ कहीं पर भी, तो मुझे एक शख्स की याद आ जाती है और वो शख्स है साहिल दीन। वो सही तरह एक्सप्लेन करते हैं कि पूजा पाठ असल में है क्या, हम लोगों ने किस किस चीज़ को माबूद बना लिया।
ضروری نہیں کہ ہم صرف قبر والے کو ہی ہم معبود بنائے پھرتے ہیں یا کسی بابے سے ہم مدد مانگ رہے ہیں۔ پوجا پاٹ ہر وہ چیز ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لا کے کھڑے کر دیتے ہیں۔ یہ سوچ لیں کہ ہم نماز کے اندر یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور پوجا پاٹ اس چیز میں بھی آ جاتا ہے کہ مسجد کے اندر بیٹھ کے صرف اللہ اللہ کرتے رہنا، دعائیں کرتے رہنا، باہر جو ہوتا رہے، کوئی پرواہ نہیں۔ تو لوگوں سے قیامت والے دن اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ جب تمہیں حق بات کا پتہ تھا تو تم نے لوگوں کو کیوں نہیں بتایا؟ سب سے پہلے وہی پکڑے جائیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر پتھر سب سے پہلے انہی لوگوں کے اوپر گرائے گئے تھے کہ جن کو پتہ تھا کہ حق کیا ہے، جن کو پتہ تھا یہ برائی ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنے کمروں کے اندر بیٹھ کے صرف اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے ان کے اوپر پتھر گراؤ، کہ جن کو پتہ تو تھا کہ میرے دین کی دجیاں اڑ رہی ہیں، جن کو پتہ تو تھا کہ باہر لوگ کس قدر برائیوں کے اندر، گناہوں کے اندر، فتنوں کے اندر مبتلا ہیں، لیکن ان کے ماتھے پر بال تک نہیں آتا، تو پکڑو ان کو، مجھے اس طرح کی عبادت نہیں چاہیے، یہ تو غداری کی ہے انہوں نے میرے دین کے ساتھ۔ تو ہر وہ چیز پوجا پاٹ کے اندر شامل ہو جاتی ہے کہ جب آپ کو حق بات کا پتہ ہونے کے باوجود آپ دوسروں کو نہیں بتاتے، دوسروں سے آپ چھپاتے ہیں۔ اللہ کے ہاں تو اصل میں کام آنے والی چیز وہ عمل صالح ہیں، نیک اعمال ہیں۔ آپ نیک اعمال کریں ایمان کی حالت میں۔ جو غیر مسلم ہیں وہ کروڑوں روپیہ دن کا خرچ کرتے ہیں، لیکن قیامت والے دن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر تو ہو جائے گا، آخرت کے اندر ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، کیونکہ ان کا اس چیز کے اوپر بلیو ہے کہ ہم ایک دفعہ مر جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، ہمارا بلیو تو ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم جب مر جائیں گے تو دوبارہ زندہ بھی کیا جائیں گے، جب ہم ایک دفعہ سو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے بھی جائیں گے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے۔ تو ہم ایسے ہی ہیں، جب نیند میں ہوتے ہیں تو کیا ہمیں پرواہ ہوتی ہے کہ ہم مر گئے ہیں یا جی رہے ہیں؟ کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے، روزانہ اٹھاتا ہے، صبح سویرے ہم اٹھتے ہیں۔ اسی طرح یہ موت بھی ایک نیند ہی ہے، ہم جب سو جائیں گے تو قیامت والے دن ہم دوبارہ اٹھ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہم دنیا کے اندر لاکھوں لوگوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، ہزاروں کا اٹھا لیں گے، چند لوگوں کا اٹھا لیں گے، لیکن قیامت والے دن ہم ایک بھی انسان کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ دنیا کے سب سے امیر ترین انسان، دنیا کے سب سے سخی انسان، ہر ایک کو اس دن اپنی ہی پڑی ہوگی، حتیٰ کہ کوئی اپنی ایک نیکی تک نہیں دے گا، اور جو اپنی ایک نیکی دے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس نے تمہیں ایک نیکی دی ہے جاؤ اسے بھی لیا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن ہم اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں، ہم اللہ کے غصے سے بچ جائیں، تو ابھی میرے پاس اور آپ کے پاس موقع ہے، اس وقت تک جب تک ہماری موت نہیں آ جاتی نیک اعمال کر لیں، اور نیک اعمال کے اندر ہر وہ چیز شامل ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کو منانے والے کام کرتے ہیں۔ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔